An bɛ foli di an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn connectelen bɛ i ka télé kan votre web tv an ka foli bɛ aw ye fɔ aw sigiyɔrɔ la wulada in na ni ala ka jɛn an ye ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni an bɛ émission spéciale dɔ kɛnɛ kan an k'an ka baro kɛ bana kan ni mɔgɔw b'a fɔ a ma ko la drépanocytose mais mɔgɔ caman tɛ ale différence kɛ ka bɔ bana wɛrɛ bɛ yen nɔ o la wulada in na an bɛna baro kɛ pour que k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye u k'a faamuya k'a fɔ drépanocytose yɛrɛ ye mun ye ani a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn lase mɔgɔ ma an bɛna baro kɛ o kan wulada in na mɔgɔ bɛ an bolo kɔrɔ mun bɛ nin bana in maîtriser kosɛbɛ donc ale bɛ n'i da don bana in na k'a ɲɛfɔ an ye mais yanni an k'an da don banako nin baro la an bɛ kuma d'a ma a b'a yɛrɛ fɔ an ye ani a bɛ mun kɛ diɲɛnatigɛ la a b'o fɛnɛ fɔ an ye ensuite an bɛ sɔrɔ ka na an bɛ baro kɛ bana in kan. balima cɛ ni muso aw bɛnnen la maliyɛn bɛ kɛrɛnkɛrɛnya la kɔfɛ ani kɔnɔna la n bɛ foli bila ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma ka foli di teleso baarakɛla yɛrɛ ma ne ye Seydou Jalo ye jɛkulu min sigilen don bana kɛlɛli kama n'an b'a fɔ a ma ko jolici bana a tubabukan ye drépanocytose ye ne ye kunnafoni sela dɔ ye. Ok o faamuyara Jalo somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ i yɛrɛ fɔ an ye ani i da sera association de ma donc association kɔfɛ i bɛ se k'a fɔ an ye i yɛrɛ ka baara ye jumɛn ye. Bon ne yɛrɛ ka baara ye min ye association kɔfɛ ne bɛ domaine entrepreneurial de kɛ kɛrɛnkɛrɛnya la entreprise agricole donc n b'o de kɛ ne yɛrɛ ye environnementaliste ye donc n bɛ baara kɛ environnement kɔnɔna la. D'accord ok o faamuyara i n'a fɔ n y'a fɔ a daminɛ la cogo min na an kan ka baro kɛ wulada in na la drépanocytose de kan ni mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u tɛ faamuyali kɛ bana in na donc wulada in na Seydou Jalo bɛ n'a da don bana in la k'a ɲɛfɔ an ye a bɛ sɔrɔ cogoya mun na ani kɔlɔlɔ mun bɛ a la n'a bɛ se k'a lase i ka adamadenya ma a bɛna da don la bi k'o ɲɛfɔ an ye ni ala ka jɛ donc a ka présentation tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna kuma d'a ma a bɛna Seydou mɔgɔ b'a fɔ ko drépanocytose parce que n'i ko drépanocytose généralement mɔgɔw hakili bɛ taa koloci bana de la mais il paraît que koloci tɛ bana wɛrɛ de don minnu koloci tɛ kelen sisan i bɛ se k'i da don drépanocytose yɛrɛ ye mun de k'a ɲɛfɔ an filɛbagaw ye n bɛ fɛ fana i k'a kɛ bamanankan na mɔgɔw bɛ mun faamu kosɛbɛ parce que n'a tubabukan fɔra dɔrɔn an hakili bɛ taa koloci bana la. D'accord kuma diyara an ye drépanocytose ye bana ye jolilabana de don donc kɛrɛnkɛrɛnya la an b'a fɔ a ma bamanankan na ko jolici bana fili kan de la an b'a fɔ a ma ko koloci donc yanni k'an da don bana yɛrɛ la an bɛ danfara dɔ kɛ ani koloci yɛrɛ yɛrɛ cɛ koloci n'an m'o wele tubabukan na ko rhumatisme o ni drépanocytose tɛ fankelen fɛ i bɛ taa sɔrɔ koloci ni hali ni angine kɔgɔr'i la kosɛbɛ o bɛ se ka kɛ koloci sababu ye wa koloci ye bana ye ale bɛ furakɛ ka ban pewu bon ale fana ye bana ye ale bɛ kolotugudaw dɔrɔn de minɛ donc ni dun ye jolici bana nin ta k'a lajɛ an b'a fɔ ale de ma ko drépanocytose an ka fili kan de b'a to an b'a wele ko koloci parce que n'a dimi wulila a b'i kolo de dimi i kolo bɛ fan o fan a b'o de dimi mais a bɛ bana nin yɛrɛ bɛ jeli de nɔfɛ n'i ye bana nin ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ jeli min n'o ye jeli bilenman ye n'an b'a fɔ a ma tubabukan na ko globule rouge donc ale bamanankan na de ye nina ye donc bana nin b'o de nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnya la bon n'i dun y'a ta k'a lajɛ ni adamaden yɛrɛ jɔ
globule rouge n'o ye nina ye n'o ye jelikisɛ bilenman ye a bɛ maanifin bɛɛ a bɛ taa fan bɛɛ bon ale de b'a to fɛnɛ o jelikisɛ bilenman de b'a to fiɲɛ bɛ tɛmɛ ale de bɛ fiɲɛ la tɛmɛ hadamaden bɛɛ fan fɛ k'a daminɛ kunkolo fo senkɔni na bon n'i y'o jelikisɛ bilenman yɛrɛ ta k'a lajɛ o yɛrɛ forme normale ye n'o y'a kɛwale yɛrɛ o bululama de don a korilen de don bon i bɛ taa sɔrɔ sisan o korilen min ye jolicibana tigilamɔgɔ olu ta tɛ kɛ ten dɛ i b'a taa sɔrɔ depuis u bangeyɔrɔ la olu ka jeli nin bɛ bayɛlɛma dɔɔni k'a kɛ komi kalo ou bien wɔlɔsɔ kɛcogoya ye yɔrɔ ni ye misali la sisan ni ye fɛn min ta fɛn min korilen don komi denmisɛnninw bɛ ballon min ta yɔrɔ n'i y'o fili duguma a bɛ kolonkolon voilà o ye jelikisɛ bilenman yɛrɛ ye ale bɛ komi korilenman de don a kɛlen komi boli tubabukan na i bɛ taa sɔrɔ sisan o kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ a ka se ka fiɲɛw ta ka yala ni fiɲɛw ye mɔgɔ farisogo la bon i bɛ taa sɔrɔ sisan minnu garisɛgɛ kɛra bana nin ye n'o ye jelicibana nin ye tubabukan na an b'a fɔ a ma ko drépanocytose olu ta nin de bɛ ci ka bɔ korilen na ka kɛ komi wɔlɔsɔ forme n'i ye wɔlɔsɔ bila duguma k'a fili kɔnɔ yɔrɔ ale tɛ kolonkolon donc a bɛ taa de a bɛ se yɔrɔ dɔ la a bɛ balan farisogo kɔnɔna la o balanbalani mana bɛn ni yɔrɔ min ye sisan cungandimi de bɛ wuli o kɛra i kunkolo ye o kɛra i disi o a kɛra i sen o a kɛra i tɛgɛ o ye dimi banbali de ye donc o de y'a danfara a bɛ jelikisɛ bilenman de nɔfɛ n'an b'a fɔ a ma ko nina dɔw ko tubabukan na ko globule rouge voilà d'accord i ko mɔgɔw bɛ ani koloci confondu ɲɔgɔn na san a fɔra ko koloci fana bɛ sɔrɔ tiɲɛ fɛ mais i ko hali ni angine sɔrɔ koloci bɛ se k'i minɛ i bɛ se ka explication jumɛn de di o la san bon o yɔrɔ la n y'a f'i ɲɛna depuis kuma daminɛ hali bi an kun bɛ fili nin de la bana nin t'a la parce que hali sisan an filɛ yɔrɔ min na bi n'i bɛ taa a ka furakɛli yɔrɔ la n'i m'a fɔ kolocibagatɔw ka yɔrɔ i tɛ se ka i t'a ye parce que a n'o de dɔnna an fɛ yan nɔ i bɛ taa sɔrɔ sisan kɛnɛya yɛrɛ ta fanfɛyɔrɔ la danfara bɛ yen nɔ o danfara n bɔra k'o dɔ f'i ye sisan a danfara fɔlɔ i bɛ taa sɔrɔ ale bɛ a dimi bɛ se k'i minɛ fan bɛɛ jolicibana n'o ye drépanocytose ye ale dimi b'i minɛ i fan bɛɛ fɛ koloci dun tubabukan na o de ye rhumatisme ye i b'a dɔn ale dimi tɛ tɛmɛ i tɛgɛ tuguda ani sen yɔrɔ tuguda ninnu kan ale tɛ tɛmɛ o kan danfara filanan ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ koloci n'o ye rhumatisme ye ale bɛ furakɛ k'a ban pewu an dun filɛ yɔrɔ min na bi jolicibana n'an b'a fɔ a ma ko drépanocytose depuis a dɔnna fo bi an b'a san 120 ni dɔɔnin na hali bi fura ma sɔrɔ a la diɲɛ fan si donc o ye danfara belebele hali sisan mɔgɔw bɛ ka continuer de ka bana in kɛ kolocibana ye mais ale tɛ o de y'a to n b'a fɔ n ko fili ka na an b'a fɔ ko koloci sinon jelici de don d'accord maintenant i bɛ se k'a fɔ an ye jelicibana in bɛ sɔrɔ cogoya yɛrɛ jumɛn na n'a sɔrɔ a bɛ sɔrɔ tiɲɛ ni fɛn ka na walima ni fɛn dɔ de bɛ a bila mɔgɔ la d'accord mais jelicibana in a bɛ sɔrɔ tiɲɛ de don a bɛ sɔrɔ mansa fila de fɛ c'est une maladie héréditaire o y'a tubabukan na ma tiɲɛna bana ni mansa fila tɛ sɔrɔ foyi t'a la i t'a sɔrɔ mɔgɔ si fɛ dɛ i mansa fila i bɛ taa sɔrɔ sisan anomalie i bɛ taa sɔrɔ ni fa jeli sɛgɛsɛgɛra ou bien i fa jeli composition na fɛn dɔ b'a la ni i ba fɛnɛ jeli ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ jeli la sisan fɛn dɔ b'a jɛ ni den dun bɛ bange maakɔrɔw ko ten bɛɛ bɛnn'o kan a bɛ dɔ ta fa la a bɛ dɔ ta ba la o bɛ kɛ yɔrɔ min na mɔgɔ si t'o kalama fɔlɔ an filɛ yɔrɔ min na bi scientifiquement bɔ n'o ye chercheur foyi ma se k'o dɔn o bɛ ala ka masaya kɔnɔna la donc n'a bɛnna ni fa ka kolon dɔ ye ka bɛn ni ba ka kolon dɔ ye a bɛ kɛ banabagatɔ ye misali la sisan ni jeli sigilen don sisan ni bakuruba 4 ye o ye a misali ye jeli sigilen don ni bakuruba 4 ye bakuruba fɔlɔ o ye A ye filanan o ye B ye sabanan o ye C ye naaninan o ye S ye olu bɛ se k'olu jɛ ni y'a dɔ ye o ye S ye o couleur bɛ cogo di o ye bilenman ye n'i y'o ye dɔrɔn se k'i bɛ dire o man ɲi i bɛ taa sɔrɔ sisan B fɛnɛ bɛ yen nɔ ale fɛnɛ couleur ye bilenman ye i bɛ taa sɔrɔ n'i y'o fɛnɛ bɛ i jeli la dɔrɔn o kɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen nɔ dɔ wɛrɛ bɛ yen n'o ye C ye o filɛ nin ye
voilà se filɛ nin i bɛ taa sɔrɔ o la sisan n'i y'o fɛnɛ ye dɔrɔn o kɔrɔ ko ça ne va pas fɛn dɔ b'i jeli la i jeli yɔrɔ dɔ man ɲi donc a naaninan n'o ye laban ye o de ye an ka a ye ni a ni couleur ye voilà o ye bleu n'an b'a fɔ a ma bulalama bon voilà n'i ye sisan jeli sɛgɛsɛgɛ kɔfɛ an b'a fɔ min ma k'an ka groupe sanguin a n'o tɛ kelen dɛ o plus ni o moins ni B plus o tɛ bon pour que i ka se ka nin dɔn o fɛnɛ b'o kɔnɔna de la comme ça n'i ye nemuru ta nemuru fara bɛ yen kɔni n'i ye fara wɔrɔ i bɛ se min ma ni fara kɔni tɛ kelen voilà n'i ye nemuru ta sisan n'i ye tigakisɛ ta sisan o tigakisɛ la tigakisɛ fara o de ye groupe sanguin o de y'an ka O plus ni O moins ni B plus ye mais n'i y'a ci tigaden yɛrɛ o nin de sisan o de ɲuman ye voilà ayi o kɔrɔ sisan i bɛ taa se ninnu de jate ma o la sisan A B C S pour que i ka se k'a dɔn i ye banabagatɔ ye i tɛ banabagatɔ ye sisan parce que an bɛ furu kɛ an t'an jeli sɛgɛsɛgɛ an dun ko tiɲɛna bana de don a bɛ sɔrɔ i mansa fila de fɛ n'o tɛ sɔrɔ cogo t'a la i bɛ taa sɔrɔ sisan analyse kunfɔlɔ dɔ bɛ yen an b'o kɛ o analyse o bɛ wele tubabukan na ko test Demel o bɛ kɛ an ka dɔgɔtɔrɔso bɛɛ la a cayalen 200 ye sinon 250 n'o kɛra sisan o bɛ bila ka taa analyse kun filanan min kɛ an b'a fɔ o de ma ko électrophorèse o électrophorèse de bɛ a lajɛ sisan e ye jelicibana tigilamɔgɔ ye wa a taamasiyɛn de b'i la wa ou bien e ta ye fiyewu fiyewu o de b'o yira bon sisan pour que k'a dɔn karisa ye jelicibana tigilamɔgɔ ye karisa y'a taamasiyɛn ma ye a tɛ foyi foyi la analyse kɔfɛ fo ni A fila ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni ni A fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ sisan i m'a ye o ye bulama fila ye o kɔrɔ foyi foyi t'o tigi la kɛnɛma bana wɛrɛ b'o sɔrɔ dɛ pali sida tuberculose mais fɛn min ye jelilabana de ye n'an b'a fɔ a ma ko jelicibana o tɛ se k'o sɔrɔ cogo si la o t'o sɔrɔ cogo si la bon i b'a ye sisan ou bien analyse kɔfɛ bulalama nin ani bilenman dɔ ɲagamina ni ye AC o kɔrɔ sisan e tɛ banabagatɔ ye dɛ mais a taamasiyɛn b'i la parce que i ka jeli fankelen ka ɲi fankelen man ɲi parce que dɔw b'a fɔ ko ko olu ye taamasiyɛn matigiw ye ko mais ko bana b'olu la ayi n'i y'o ye dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ 100 sara la i ka nin ye 60 ye nin ye 40 ye ou bien i ka nin ye 70 ye nin ye 30 ye o kɔrɔ i ka bilenman ka girin kolon ka girin ni ɲuman ye voilà o la i bɛ se ka dimi dɔw santi sinon i tɛ dimi santi a bɛ komi sisan nɔ sin bɛ yen mais bana yɛrɛ tɛ yen bana tɛ yen sin bɛ yen dɛ mais bana tɛ yen nɔ olu bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ bon olu bɛ bila minɛn min kɔnɔ o t'an ka minɛn kɔnɔna la parce que hali n'i taara an ka dɔgɔtɔrɔso la an tɛ kuma i fɛ o la solution jumɛn proposé bɛ bon n'olu de man kɛnɛ sisan a bɛ fɔ olu ye a ye taa dɔgɔtɔrɔso de la maintenant il y a un médecin spécialiste olu bɛ se k'i lajɛ ka fura dɔw d'i ma parce que alamadenw ka fura tata tɛ kelen i bɛ taa sɔrɔ dɔ ka ɲi ne ma o ma ɲi ma donc i bɛ t'i lajɛ analyse kɔfɛ sisan i bɛ se ka furaw ta pour que dimi bɛ n'a dimi wulila a bɛ se ka bɔ i kan cogo min na ou bien ni A ni B n'o ɲagamina sisan o tɛ bulama ni bilenman dɔ ye toujours ni A kɔni bɛ yen dɔrɔn ni bilenman dɔ bɛ yen o kɔrɔ e ye taamasiyɛn matigi de ye an b'o wele tubabukan na ko porteur sain i tɛ banabagatɔ ye mais o tigilamɔgɔ tɛ a bɛ danger la non a tɛ danger la an bɛ se k'o fɔ o tɛ danger foyi la mɔgɔ min yɛrɛ bɛ danger la a bɛ mun na yɛrɛ o ye a bɛ min na ye misali la sisan yɔrɔ ne ye nin misali d'i ma an k'a kɛ cɛ ni muso u ye furu kɛ an ka anw considéré comme foyer kelen an ye furu kɛ k'a sɔrɔ an ma jeli sɛgɛsɛgɛ kɛ a yirala k'a fɔ e la sisan ni parce que bana nin yɛrɛ bɛ nin de nɔfɛ kosɛbɛ ɛsi nin de nɔfɛ ɛsi nin ni fɛn dɔ de mélanger parce que toujours ɛsi nin kɔni bɛ yen maintenant sisan ni a bɛ yen nɔ e ye AS ye ne fɛnɛ ye AS ye pour que sisan den ka kɛ banabagatɔ ye f'a ka e ka ɛsi ta ka ne fɛnɛ ka ɛsi ta
n'a ta ne kelen fɛ yen n'a ta ne e kelen fɛ yen ka ne ka bulalaman ta foyi t'a la ayi tamasiyɛn matigi don fɛn min don sobonne don dɛ awɔ garisigɛla ko de don parce que den b'a ka choix kɛ wagati min na n y'o f'i ɲɛna a bɛ dɔ ta wala a bɛ dɔ ta fa la a bɛ dɔ ta ba la o bɛ kɛ yɔrɔ min na an t'o dɔn donc n'an dun ye furu kɛ ten k'a sɔrɔ e ye tamasiyɛn matigi ye ne ye tamasiyɛn matigi ye an bɛ den minnu sɔrɔ a bɛ se ka kɛ kɛnɛbagatɔw bɛ b'u la banabagatɔw bɛ b'u la ou bien tamasiyɛn matigi bɛ se ka b'u la donc garisigɛ ko de don awɔ ok o faamuyara sisan halisa an bɛ continuer ni an ka ɲininkaliw sisan i bɛ se k'i da don dermatose yɛrɛ a cause an ye dɔ fɔ o la ka ban sisan conséquence bon sani k'an da don conséquence la n bɛ tamasiyɛn dɔw bɛ yen n bɛ olu yira an filɛlikɛ jamaw la parce que o de tamasiyɛn a ka ca ala fɛ n'i y'o ye n m'a fɔ ko bana b'i la dɛ mais kɛmɛ sara la i bɛ taa sɔrɔ wala drépanocytose de fɛ n'an b'a fɔ a ma ko jelici bana o tamasiyɛn dɔw ye mun ye ni an ka nin ja ta k'a lajɛ sisan i m'a ye yan den tɛgɛ fununen don yan nɔ dɔ kamalen dɔ dalen don yan nɔ den bɛ kasi la yan nɔ bon den tamasiyɛn fɔlɔ ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ den n'a bangera ka na fɔ kalo 6 la tɛgɛ bɛ funu tɛgɛ bɛ funu ok tɛgɛ bɛ funu sen bɛ funu donc dɔw yɛrɛ bɛ commencer ka lame ta k'a ci awɔ k'a ci awɔ parce que a bɛ k'u bolo ko ji de sigilen b'a kɔnɔ ou bien jelisu ou bien nɛn o ye ka dimi fara dimi kan non so kɔnɔ mɔgɔ parce que docteur b'a dɔn déjà min bɛ yen parce que tɛgɛ fununi tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ par exemple misaliya la sisan ne ye ne tɛgɛ nin minɛ k'a siri ne ye yan siri yan bɛ kɛ cogo di a bɛ funu o bɛ sɔrɔ mun fɛ parce que jeli de tɛ ka se yen nɔ o de b'a bila fununi na donc i bɛ taa sɔrɔ a tɛgɛ yan yɔrɔ la yan'a ka se yan ma jelikisɛ kolon cayara jeli minnu bɛ yen olu cira k'a kɛ komi wɔlɔsɔ cogoya ou bien kalo cogoya donc olu nana jɔ sira la jelikisɛ ɲuman tɔni min bɛ yen n'o ye korilema ye i bɛ taa sɔrɔ o bɛ jɔ sira la n'o kɛra dɔrɔn tɛgɛ bɛ funu sen bɛ funu n'a kɛra tɛgɛ yanfan tɛgɛ bɛ funu n'a kɛra sen yanfan sen bɛ funu donc an bɛ miseliw ta k'a sɔgɔ a bɛ kɛ ou bien muru lamu k'a fara a bɛ kɛ an bolo ko jelisu nɛn ou bien ji b'a kɔrɔ o tɛ jeli de tɛ ka seli min kɛ parce que n'i y'o kɛ dɔrɔn i ye dimi de fara dimi kan bana dɔ bɛ ye dɔ wɛrɛ fara voilà parce que ale de ye bana ye min dimi ka jugu ni bana bɛɛ ye cɛ an ye jateminɛw kɛ fɔlɔ an bolo ko muso kɔnɔma k'a to tin na ko de dimi ka jugu mais a yirala k'a fɔ tagalen ɲɛfɛ ko nin dimi ka jugu siɲɛ 2 ka tɛmɛ o fɛnɛ kan donc dimi min don a dimi ka bon ni dimi bɛɛ ye dimina bana yɛrɛ de don o de y'a to an b'a fɔ ma tubabukan na une maladie douloureuse o kɔfɛ i m'a ye nin tɛ se ka bɔ a tigilamɔgɔ tɛ bɔ a yɛrɛ la a bɛ kɛ mɔgɔ dɔgɔmani ye parce que munna a tɛ ka jeliko dɛsɛ de b'a minɛ n'an b'a fɔ ma tubabukan na ko anémie kuma bɛɛ jeliko dɛsɛ b'a minɛ donc a tɛ kɔrɔbaya wa n'o bɛ kɛ ni jeliko dɛsɛ nin bɛ k'a minɛ wagati bɛɛ i bɛ bana la waati bɛɛ est-ce que i bɛ se ka bɔ i yɛrɛ la non a dalen bɛ to mɔgɔ yɛrɛ b'a nɔgɔya kuma bɛɛ a kun salen don a tɛ sɔn ci ma salaya b'a la k'a sɔrɔ bana de don i b'a ye sisan yɔrɔ foyi man di den a ba sin kɔ mais dimi fɛ yan nɔ den tɛ se k'a ba sin min a bɛ dɛsɛ ka sin min dimi yɛrɛ bolo parce que an yɛrɛ an ka témoignage dɔw kɛ sisan na dɔw yɛrɛ bɛ na hali an kun ɲɛna an b'u tɛgɛ bila u bɛ kuran minɛ hali u t'a dɔn u ye fɛn santi dimi bolo ne yɛrɛ dɔnbagaw b'o la n'u bɛ na u bɛ n'u ka dimi wuli hali ni ye kuran jɔ o la u t'a foyi parce que min b'olu kan o ka bon ni kuran tan de donc o kɔfɛ tamasiyɛn dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ sisan n'a ye nin ye an b'a bila ka taa sayi fan fɛ ɲɛkisɛ bɛ kɛ jaune ye parce que jeli tiɲɛni min cayara ɲɛda la parce que jelikisɛ ka ca ni jeli bɛɛ ye donc o kɛli min kɛra o de b'a to ɲɛ couleur bɛ changer k'a kɛ nɛrɛmugulama ye donc nin ye o kɔfɛ i b'a ye tɛgɛ kɔnɔna fɛnɛ bɛ jɛ
Donc a ne mun yɛrɛ signe bana in signe ye jeli dɛsɛ yɛrɛ b'a la c'est jeli dɛsɛ dɔrɔn parce que ni nin ye mɔgɔ la dɔrɔn voilà o ye jeli dɛsɛ ye puis ni jeli tiɲɛta cayara dɔrɔn a bɛ ninnu fɛn bila par exemple an ka ja min bɛ laban na n'an ye na ye sisan dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko malnutrition don k'a kɔnɔ fununen don k'a sɔrɔ o tɛ jolicibana ni bɛ se k'o bila mɔgɔw la donc ninnu ye taamasiyɛnw ye an kan ka se k'olu la kɔlɔsi adamaden na surtout denmisɛnnin min bangera ka taa bila fo san 12 ninnu na donc nin taamasiyɛnw bɛ k'olu la a ka ca ala fɛ n'i taara sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ kɛ n'an b'a fɔ min ma ko dépistage analyse i bɛ taa sɔrɔ jolicibana nin de don donc fo mɔgɔw k'u hakili to a la donc a bɛ mɔgɔw sɛgɛn ka sɔrɔ i m'a dɔn donc an b'a ta parce que bana min don comme kuma daminɛ a tiɲɛna bana de don dɛ i n'a bɛ bange de mais bana min don a tɛ sɔrɔ kɛnɛma komi tuberculose sida ninnu olu bana tɛ i n'a bɛ bange wa i n'a bɛ sa de i t'ale sɔrɔ kɛnɛma wa a tɛ yɛlɛma mɔgɔ fɛ awɔ ok o faamuyara donc o tɛmɛnen i ye ɲininka a kɔlɔlɔw la donc bana ni kɔlɔlɔ de ka bon ni n bɛ se k'a fɔ bana bɛɛ parce que a kɔlɔlɔ fɔlɔ a bɛ se ka mɔgɔ kɛ lujurabagatɔ ye o ye mun ye c'est a forme dɔw bɛ par exemple n'o ye SS ye sisan o bɛ se k'a to ni nin fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ min na S2 ye ɲɔgɔn sɔrɔ min na an b'a fɔ o ma ko SS donc n'o kɛra dɔrɔn a b'a to i tɔgɔ bɛ dimi kolow bɛ bɔ ɲɔgɔn kan a bɛ to nin na dɔrɔn kolo bɛ ɲɔgɔn bila i bɛ cunni daminɛ voilà i bɛ muluku i bɛ cunni daminɛ a kɔlɔlɔ dɔ fana ye mun ye bana nin de b'a to i ɲɛ bɛ se ka fiɲɛ surtout muso min n'a bɛ bange kɔnɔna la n b'a fɔ drépanocytaire a musoman ninnu u bɛ se ka u ka kɔnɔmaya kɛ dɛ mais olu taw tɛ se ka kɛ komi muso kɛnɛman tɔw parce que déjà olu mago bɛ jeli la den dun bɛ dɔ ta jeli la donc f'olu ka suivi régulier ka k'olu la donc olu de ta yɔrɔ ninnu na a ka teli ka fiɲɛ bila mɔgɔ la donc diɲɛ dun bɛɛ dun bɛnn'o kan bana min don n'a ye fiɲɛ bila i la dɔrɔn i ɲɛ tɛ yɛlɛn bilen ayi o fana ye fura ma sɔrɔ o la fɔlɔ o ɲinini bɛ sen na komi ale de fana ye bana ye an b'a fɔ min ma ko AVC ale de bɛ se k'o bila denmisɛnnin na sinon tension i bɛ taa sɔrɔ tension tɛ denmisɛnnin minɛ mais wagati kɛra i dalen ni jeli ma se i côté kelen na dɔrɔn mɔgɔ ma bɔ a kalama dɔrɔn a bɛ tiɲɛ a bɛ sa n'a sara fana wuli cogo t'o la a kɔlɔlɔ dɔ fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ jelijuguba dɔw bɛ yen sisan an b'a fɔ olu ma ko kelebe jeli mun tɛ nɔgɔya a tɛ nɔgɔya yɛrɛ de donc o ye koloci bana nɔ ye mais dɔw bɛ jabɛti fana awɔ mais i bɛ taa sɔrɔ kolocibagatɔ ta de bɛ mɛn kosɛbɛ parce que o bɛ sɔrɔ mun fɛ jeli de tɛ ka na jeli nin yɔrɔ la donc ni a tɛ ka jeli sɔrɔ a tɛ se ka kɛnɛya cogo si la bon kɔlɔlɔ dɔ fana bɛ yen o bɛ cɛw fan fɛ lamɛnnikɛlaw ka hakɛ to i bɛ taa sɔrɔ sisan a b'a cɛya minɛ k'a jɔ ka sɔrɔ nege tɛ o ye jeli ma seli min kɛ yen nɔ a ma fiɲɛ min tali min kɛ yen ka segin o m'o sɔrɔli min kɛ a b'o de kɛ bon o tigilamɔgɔ n'a y'a tora k'a dogo a bɛ kɛ magosa ye parce que n'a jiginn'o la wuli cogo t'o la awɔ donc fo k'o fɔ an lamɛnnikɛbagaw ye awɔ olu y'a kɔlɔlɔ dɔw ye tiɲɛ aw faamuyara halisa an b'a yira an filɛbagaw la ko aw connectelen bɛ i ka télé de la votre web TV an bɛ émission spéciale de la n'an bɛ ka kuma la drépanocytose de kan ni mɔgɔ caman bɛ ale ni kolocibana confondu mais u tɛ kelen ye donc Seru bɛ ka ɲɛfɔli kɛ an ye o de la pour que an bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ a la Seru an bɛ continuer ni an ka ɲininkali sisan an ye cause minnu bɛ a lase mɔgɔ ma an ye dɔ fɔ la an ye dɔ fɔ conséquence la maintenant i bɛ se k'a fɔ forme jumɛn a différentes formes parce que a bɛ komi u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ quoi i bɛ se k'i da don o la k'o ɲɛfɔ an ye sisan bon forme anw fɛ yan nɔ komi an bɛ Mali de la an bɛ kuma n'an ta ye an fɛ yan forme min yɛrɛ ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ o ye nin forme de ye ainsi SS ni ne forme ka ca anw fɛ yen ni forme bɛɛ wa ɲɛ b'a forme fɛnɛ na ale bɛ kɔlɔlɔ caman bila mɔgɔw la fiɲɛ caman bila mɔgɔw la an fɛ yen nɔ
a bɛ komi ni ne b'i la o kɔrɔ ko voilà an b'a fɔ k'a ka jugu mais voilà mais ne yɛrɛ bolo a forme bɛɛ ka jugu parce que a forme bɛɛ bɛ se ka tiɲɛni don i ka adamadenya la. mais munna mɔgɔw basera ni voilà parce que an fɛ yan ni ne ka ca. ale de bɛ mɔgɔ minɛ ka ale voilà an fɛ yan i bɛ taa dugu dɔw la sisan SC de ka ca yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ SC de ka ca yen nɔ awɔ ni ne ka ca yen dugu dɔw la ou bien an ka zone dɔw yɛrɛ bɛ yen an fɛ yan nɔ komi minnu sigilen don kulu kan olu ka siya ninnu kadɔ ninnu dɔgɔnɔ ninnu t'a sɔrɔ ni n'a b'olu la ni de ka ca ni de ka ca o ye climat yɛrɛ ni différence o ye climat yɛrɛ kɛcogo ye o ye jeli former cogo de parce que jeli yɛrɛ bɛ dilan fo kɔkɔlo de la donc o dilan wagati ɲininikɛlaw y'a yira a bɛ i adapter a bɛ climat min na o bɛɛ bɛ se k'a kɛ donc nin forme fila nin olu de bɛ an fɛ yen ka ca sinon SBB donc bana nin yɛrɛ bɛ S nin de nɔfɛ n'a m'a fɔ a ma ko donc a tɛ se ka ye ni S yɛrɛ tɛ S ni yɛrɛ tɛ soit SB SC ou bien SS mais an fɛ yan bi SS de ka ca wa ale de bɛ kɔlɔlɔ caman bila mɔgɔw la n t'a dɔn ni faamuya sɔrɔla kuma la voilà donc a forme bɛɛ ne bɛ se k'a fɔ a ka jugu mais an fɛ yan min ka ca o ye SS nin de awɔ. ok o faamuyara sisan an ye bana caman fɔ bana kan i bɛ i da don traitement yɛrɛ a traitement bɛ kɛ cogo di. bana ni yɛrɛ traitement an b'a fɔ alhamdulilayi an fɛ yan bi parce que furakɛli so b'an bolo bi farafinna bɛɛ a ɲɔgɔn tɛ sabula farafinna bɛɛ fana bɛ na ɲinili kɛ anw de fɛ yan bi an yɛrɛ y'o furakɛli yɔrɔnin sɔrɔ san 2010 Dakar ɲɔgɔn ye dɔ kɛra bana nin kan Dakar dɔkitɛriso nin kun bilalen don mɔgɔ 150 de ni ɲɔgɔn cɛla la donc o mɔgɔ 150 ni ɲɔgɔn cɛ Ala ye Mali de garisɛgɛ k'a ye donc an nana jɔ an fɛ yen nɔ voilà furakɛli yɔrɔ bɛ yan dugu tɔw bɛ k'a daminɛ u fɛ yen dɛ mais an ta ye furakɛli ani ɲinini ye bana nin kan farafinna bɛɛ n bɛ se k'a fɔ ten parce que san o san farafinna dɔkitɛriw bɛɛ minnu bɛ fɛ ka u spécialiser k'u ka baara nin kɛ nin bana nin furakɛli u bɛɛ bɛna kalan kɛ an fɛ yan dɔkitɛriso nin kɔnɔ ka sɔrɔ ka segin ka taga kɔlɔlɔ dɔw bɛ yen sisan komi n y'a fɔ a ye cɛya ta fanfɛyɔrɔ la Ala barika la an ka dɔkitɛriso nin na o y'o bɛɛ ban donc fura sɔrɔla olu la sisan parce que fɔlɔ n'o kun y'i minɛ n'i ye 1000 di dɔrɔmɛ 3 de tun bɛ segin ma o traitement kelen na mais bi alhamdulilayi bien vrai que hali bi an bɛ ka laɲiniw kɛ dɔ ka bɔ traitement ko la mais bi ça va parce que n'i y'an ka dɔkitɛriso nin ta k'a lajɛ ale de ye dɔkitɛriso ye i n'i ka dimi bɛ taa i bɛ furakɛ yanni i ka ɲininka wariko la. ok sisan o kɔrɔ traitement bɛ kɛ wari de la. traitement bɛ kɛ wari de la n'i ye analysew kɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ n'a yirala k'a fɔ k'e ye jelicibana tigilamɔgɔ ye u bɛ cahier dɔ dayɛlɛ i tɔgɔya la o bɛ k'i ka dossier médical an b'a fɔ a ma cogo min na donc n'o kɛra wari dɔw bɛ yen ka taa denmisɛnnin kalo bangeli la fo ka taa se san 5 ma ani ka taa san 5 san 15 ka bɔ san 15 la k'a yɛlɛ o fana wariw b'u dama dɔkitɛriso kɔnɔna la donc i b'o sara soit kalo 3 o kalo 3 ou bien kalo 6 o kalo 6 bon kalo 3 nin kɔnɔna la n'i y'o sara i bɛ n'i ka suivi kɛ k'i ka traitement bɛɛ kɛ ordonnance bɛ d'i ma i bɛ taa fura ta an ka pharmacie la fu mais ni crise wulila parce que bana min don dimi cunga bana de don dɛ parce que a tigilamɔgɔ sigilen dɔrɔn dimi bɛ se ka cun a kan i bɛ taa n'a ye dɔkitɛriso la n'i sera n'a y'an fɛ yen dalikɛ wari 1000 i b'o sara i na o na kɔni i bɛ 1000 sara o dalikɛ wari o de b'a to dɔkitɛriso nin yɛrɛ bɛ fonctionner o wari nin de b'a to o bɛ fonctionner parce que dɔkitɛriso nin yɛrɛ sigira an ye laɲini dɔw kɛ an ka jamana fɛ depuis a sigi wagati hali bi baara bɛ ka kɛ n'o de 100 sara la sisan jamana bɛ ani a dɛmɛbagaw n'o y'an ka partenaires ye olu bɛ 60 ta banabagatɔ n'a somɔgɔw 40 b'olu kun
donc ni kɛmɛ don sisan 60 bɛ na olu kun e bɛ 40 sara donc o traitement na sisan 1000 o bɛ bila dɔgɔtɔrɔso fonctionnement dɔgɔtɔrɔso wala bɛ entretien kama o 1000 o de donc ni crise wulila sisan ni la dara fura bɛ k'i la hali n'a bɛnna 1010 fura ma i ye wari min sara trimestre kɔnɔ a tɛ tɛmɛ 7000 kan a t'o bɔ yɛrɛ donc i ye wari min sara o kɔnɔ o bɛɛ de b'o kɔnɔ n'i ma nɔgɔya ni crise ma ban ambulance bɛ na a bɛ taa ni soit Luxembourg la ou bien Ponche dɔgɔtɔrɔso b'a la donc u bɛ t'i lada yen ka furakɛli kɛ sɔgɔma ambulance kelen bɛ taa i nɔfɛ ka na n'i ye mais n'i kɔni na de fait que i nana tuguni traitement daminɛla i bɔtɔ i bɛ 5000 francs sara i bɛ 1000 sara. ok mais o furakɛli yɔrɔ bɛ fan jumɛn? furakɛli yɔrɔ yɛrɛ bɛ Ponche ale de ye dɔgɔtɔrɔso fɔlɔ ye an ka dɔgɔtɔrɔso fɔlɔ ye sanni ka se Ponche dɔgɔtɔrɔsoba ma a bɛ ni yɛlɛnna dɔrɔn ale de ye bâtiment filanan ye mais tellement mɔgɔw ta bana ni bɔ ɲɔgɔn na fili ka na f'i k'a fɔ ko kolocibagatigi tɔw ka furakɛli yɔrɔ donc i b'a yɔrɔ dɔ de la ka caya. ok sisan i ko traitement bɛ se ka kɛ mais est-ce que traitement ninnu na ni continuer dans traitement ye bana in bɛ nɔgɔya walima donc mɔgɔw yɛrɛ effectivement o ɲininkali c'est très très important fɔlɔ ni bana nin kun b'i la i ka san 100 o i ka san 35 de i tɛ tɛmɛ o kan dɛ. ni kan ka san 100 ba o san 30 parce que furakɛliw ma ɲɛdɔn kɔlɔlɔw bɛ bonya i ma i tɛ se ka si jan sɔrɔ o de y'a to hali n bɛ segin kɔ dɔɔnin a conséquences la a kɔlɔlɔ ninnu na a y'a to mɔgɔ caman ka kalanko danna sira la parce que ne kan ka année scolaire ye kalo 9 ye e ye kalo 6 kɛ i bɛ dimi bolo i dalen don donc a ka gɛlɛn i tɛ se ka examen kɛ i bɛ to la f'i bɛ dɛsɛ i yɛrɛ kɔrɔ mais alhamdulilayi dɔgɔtɔrɔso nalen kɔlɔlɔ dɔw bɛ yen komi an ye jeli jugu min fɔ san kelen bɛ yen o bɛ se ka nɔgɔya. o bɛ se ka nɔgɔya ka bɔ i da mais bana bɛ yen nɔ bana tɛ bon parce que fo bi diɲɛ fan bɛɛ i taara tubabu la o i taara arabu la o i nana farafinna bɛɛ bɛ ɲinini de la mɔgɔ si ma fura sɔrɔ bana in na ale dun de ye jelilabana ye min ka kɔrɔ ni jelilabana bɛɛ ye ale de ka kɔrɔ n'u bɛɛ ye. parce que a dɔnni ni bi cɛ an bɛ o san 120 kɔ la donc a ka kɔrɔ n'u bɛɛ ye donc bana min don dimi bana don wa bana min don a ka jugu ni bana bɛɛ ye ne bɛ se k'o fɔ se i ye jabɛti bagatɔ ye o tension de b'i la o i ka kɛnɛ o t'i bali i ka kɛ jolici bana tigilamɔgɔ ye dɛ tant que jeli nin b'i la i bɛ se k'a sɔrɔ awɔ mais tiɲɛ kɔni don donc dɔgɔtɔrɔso nin yɛrɛ nalen y'a to kɔlɔlɔ caman bɔra bana nin ko la bon sisan alhamdulilayi komi maliyɛn ka ko ye fɛn dɔ ye ni bana m'an dɛsɛ pepewu an tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la o misali hali ni pali bɛ ne yɛrɛ la sisan u ye sérum 5 de sɛbɛn ne kun ni 3 ye n jɔ n sen kan mais taga 2 nin tɛ kɛ donc o dun de man ɲi mais n'i bɛ suivi kɛ a ka ca Ala fɛ i ka crise wala dimi caman tɛ na i kan wala i bɛ fama hali dimi yɛrɛ ma parce que mɔgɔw bɛ yen bi olu bɛ san 70 la SS don awɔ o kɔrɔ sisan alhamdulilayi hali ni fura t'a la n'i kɔni wasa don i yɛrɛ la wala n'i wasa don i yɛrɛ la ka dɔgɔtɔrɔw ka ladilikan bato k'a bɔ a bɔ sira fɛ a ka ca Ala fɛ si ye Ala ta ye dɛ mais i bɛ se ka si caman sɔrɔ. Ala ka lafiya di banabagatɔw bɛɛ lajɛlen. Amina rabi. Ne ko bana in filɛ nin ye a baselen bɛ a ka ca Afrique de wa walima a bɛ. bana nin bɛ fan bɛɛ fɛ mais anw fɛ yan farafinna a ka ca parce que anw fɛ yan laadala fɛn dɔ bɛ anw fɛ yan fɔlɔ o ye bana nin source ba dɔ ye n'an b'a fɔ a ma ko mariage consanguin balima furu cɛ n'a ye balima furu kɛ sisan i bɛ taa sɔrɔ jeliw ka surun ɲɔgɔn na parce que il faut que an k'o ɲɛfɔ public ye jeliw ka surun ɲɔgɔn na n'aw dira ɲɔgɔn ma an dun bɛ furu kɛ bi ka sɔrɔ an tɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ an tɛ foyi kɛ n'aw cira ɲɔgɔn ma sisan aw jeliw ka surun ɲɔgɔn na i bɛ taa sɔrɔ den banabagatɔw bɛ sɔrɔ o la parce que n'i yɛrɛ y'a ta k'a lajɛ sisan surtout Mali la balima furu ka ca an ka région 2 kɔnɔ bana nin ka ca yen de a fɔlɔ ye Mopti ye filanan ye Kayi ye
a ka ca olu zone de la munna parce que balima furu bɛ yen nɔ jeliw ka surun ɲɔgɔn na n'u dira ɲɔgɔn na sɛgɛsɛgɛli tɛ kɛ mɔgɔ dɔw dun bɛ yen sisan u bɛ se ka den 5 sɔrɔ a bɛɛ SS ye a bɛɛ drépanocytaire ye n'aw kɔni dira ɲɔgɔn ma n b'a fɔ ko a tɛ den kɛnɛman sɔrɔ dɛ mais a ka dɔgɔ donc o kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ tubabuw fɛ yen sisan olu wakiliw kɛ u ka kɛnɛya kosɛbɛ kosɛbɛ u sɛbɛ donnen don u ka kɛnɛya ma u bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ yan'u ka don ko dɔw da fɛ bon o t'an fɛ yan donc hali ni balima furu tɛ i bɛ taa sɔrɔ an bɛ mariage kɛ ten an bɛ furuw siri ten parce que bi n'i ko jeune couple ma k'olu ka taa k'u ka jelita kɛ k'a dɔn fɛn min b'u la yan'u ka di ɲɔgɔn ma cɛ o kuma bɛ caya dɛ parce que bana min don fo ka kɛ n'o ma kɛ bi an yɛrɛ ka kɛlɛ dɔw y'o ye parce que n'o ma kɛ bi banabagatɔ bɛ ca an fɛ yan dɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ an ka dɔgɔtɔrɔso nin yɛrɛ a bɛ minnu bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la dɛ san o san banabagatɔ kura mɔgɔ 1000 yɔrɔ o dan sagolen don o y'a ye minnu bɛ na Bamakɔ o ni minnu bɛ région kɔnɔnaw la o tɛ kelen donc bana min don a dun kɔlɔlɔ ka bon o ma parce que hali n'a tigilamɔgɔ dimina crise bɛ wuli komi n'a nisɔndiyara a bɛ wuli cogo min na. Ok, o faamuyara. Maintenant Seydou ne bɛna question dɔ adresser e yɛrɛ la e ye nin thème in maîtriser tan i bɛ bana in maîtriser fana k'a dɔn a kɔlɔlɔ ye mun ye conséquences minnu b'a la n'a traitement na kɛ a fɛn cogo ne bɛ fɛ ka dɔn e yɛrɛ ka position ye jumɛn ye. D'accord. Parce que n'i ye jateminɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ lutte la kosɛbɛ o b'a sɔrɔ u b'a kulun kɔnɔna na. D'accord i ka ɲininkali diyara n ye ne yɛrɛ min sigilen filɛ ne ye forme AA de n tɛ banabagatɔ hali a taamasiyɛntigi tɛ yen ne ye mɔgɔ kɛnɛma ye n'i yɛrɛ ye ne ka histoire lajɛ nin kulun kɔnɔna la komi ne yɛrɛ ka kɛ kulun na ka mɔgɔw dɛmɛ o ka di ne yɛrɛ ye de nature i bɛ taa sɔrɔ vie associative o yɛrɛ o bɛ ne ka n bɛ se k'o fɔ ne ka vie privée hali i t'u bɔ ɲɔgɔn na donc ne o kɔnɔna la n somɔgɔ bɛ yen n kɔrɔkɛ don ni mɔgɔkɛ don ale ye docteur ye min yɛrɛ ye spécialisé len don ni bana ni kɛlɛli kama donc ani a jɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen n b'a fɔ nin kɛnɛ nin kan bi n'o ye docteur Fane a bɛ hôpital du Mali la donc ni n'o de gɛrɛla ɲɔgɔn na o ko vraiment a ka d'olu ye surtout n'i ye tɔn lajɛ banabagatɔw de ka ca banabagatɔw dun ka tɔn na ni mɔgɔ kɛnɛmaw ma fara u kan tɔn tɛ se ka kɛ tɔn ye. Parce que i bɛ taa sɔrɔ hali n'u bɛ na fɛn organiser ou bien n'u bɛna fɛn dɔ waleya i bɛ taa sɔrɔ fankelen bɛɛ girin wala a girin t'u la fanga t'u la k'a girinw kɛ ou bien hali ni dɔw y'a kɛ yan'a don cɛ caman bɛ bin donc k'a ka d'olu ye ne ka na association na ka se ka fara o kan k'a kɛ ne yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la ten de donc n ye thème maîtriser en même temps n ye bana nin yɛrɛ ta k'a lajɛ a mɛnna n bɛ bana nin na parce que n y'a ye dɔw la ka tɛmɛ n proche dɔw la carré kɔnɔ parce que a tɛ ne yɛrɛ m'a dɔn hali n ka famille fan si donc n y'a ye n proche dɔw de la olu ma mɛn donc u b'a fɔ ko koloci de y'a faga mais kɔfɛ de n sɔrɔlen ka don fɛn na n y'a faamuya non koloci tɛ nin de don donc n ko bon yan'an sigilen ka to ta parce que mɔgɔ fɛn min don an kunnafonilen t'a la dɛ mɔgɔ baden de bɛ yen hali bi min tɛ bana nin dɔn bien vrai que bana kɔrɔ dɔn hali sisan mɔgɔ caman t'a dɔn cɛ n'i yɛrɛ y'a fɔ ko jeli bana dɔw b'a ko ye bana kura nalen donc k'a sɔrɔ bana kura nalen tɛ a bɛ f'i ka ɲɛfɔli k'a tigi ye donc ne olu taw de jateminɛ k'a ye u taara cogo min na k'a sɔrɔ an bɛ se ka dɛmɛ d'u ma donc o bɛɛ de kɛra sababu ye i yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu nin kɔnɔna la an b'i fo kosɛbɛ o la i b'a fɔ ko an y'a fɔ an ɲɛna cogo min na an ni Seydou Diallo de bɛ ɲɔgɔn fɛ bi n'ale ye chargé de communication ye association malienne de lutte contre la drépanocytose la sisan Seydou an ye caman fɔ bana in kan a bɛ komi association bɛ yen nɔ aw bɛ ka baara ni fɛnw kɛ sisan i bɛ se k'i da don association yɛrɛ création a idée de création ka dɔɔni fɔ an y'o la ani a ka objectif. D'accord association yɛrɛ an ka jɛkulu nin
an bɛ se k'a fɔ jɛkulu min sigilen don fɛn min kama n'an b'a fɔ ko planification familiale o jɛkulu nin kɔfɛ nin tɔn de kɛra jɛkulu filanan ye. Démocratie yɛrɛ bɔra o de kɔnɔ. Ayi a ma bɔ a kɔnɔ dɛ. Démocratie talen kɔfɛ an b'a fɔ nin association filanan ye Mali la. Depuis san 1991 association sigira. Bon association yɛrɛ sigira ni docteur ye banabagatɔw banabagatɔ somɔgɔw ani an n'an ɲɔgɔnnaw wagati minnu faral'u kan k'a kɛlɛ kɛ. Donc association yɛrɛ sigira n'olu ka hakilinata de. Donc association sigilen depuis o don fo bi o de y'a to hali bi ni association n'an bɛ fɛ ka fɛn o fɛn kɛ hali ni bureau bɛna falen o cɛkɔrɔba nin komi hakilina bɔra o de la n'o ye Amadu Jaje Kuresi ye bi a bɛ balo la banabagatɔ don banabagatɔ somɔgɔ don. Donc ale de sera ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka banabagatɔw ɲini fan bɛɛ fɛ pour que an bɛ se ka jɛ ka kɛ kulu ye k'an daw fili k'an ka dusukasiw yira mɔgɔw la ka se ka dɛmɛw sɔrɔ cogo min na pour que dɔ bɛ bɔ banabagatɔw ka kɔlɔlɔw la. Donc ale do o hakilina sigi donc a bɛ balo la hali bi. Malgré que a kɔrɔla mais a kɔni bɛ hali n'a tɛ activité la ale de ye association président. Donc vraiment ale ni docteur yɛrɛ bɛ yen ala ye minnu yɛrɛ garisɛgɛ kɛ ni bana ye. Donc o bɛɛ de olu fɛnɛ wala olu bɛɛ wala hali n'an t'u ye activité bɛɛ la hali n'u tɛ tugu jɛkulu kɔ kuma bɛɛ mais i bɛ taa sɔrɔ u bɛ dugumala la u bɛ ka kɛlɛ kɛ. Ok, o faamuya. Objectif. Voilà, ni association yɛrɛ ka laɲini o ye an tɛ se ka bana min don fura de bɛ ka ɲini a la fura ma sɔrɔ a la mais o ye ka se ka an kumakan bila fan bɛɛ fɛ pour que dɔ bɛ se ka bɔ banabagatɔ nin na Mali la yan cogo min na o yɛrɛ y'an ka laɲini ka kunnafoni di kosɛbɛ pour que dɔ bɛ se ka bɔ banabagatɔ nin na mɔgɔw bɛ se ka bana nin lakodɔn cogo min na k'a yira sisan bana min mɔgɔw b'a kɛ hali ni bana juguman don i bɛ se ka kisi a kɔlɔlɔw ma donc o yɛrɛ ye association ka laɲini de ka welewelekan bila fan bɛɛ fɛ pour que mɔgɔw bɛ se ka bana lakodɔn dɔ bɛ bɔ bana kɔlɔlɔ la cogo min na ani banabagatɔ bɛ dɔgɔya cogo min na siniɲɛsigi kɔfɛ an fɛ yan Mali la. Ok, sisan nɔ ni association bolo dalen i bɛ se k'i da don a ye activité mun kɛ ka tɛmɛ mun ye mɔgɔw marqué kosɛbɛ quoi bana in kan. Bon association ye activité camanba de kɛ sabula association yɛrɛ bɛ kulu dɔ kɔnɔ farafinna n'an b'a fɔ o kulu ma ko Real Drépanocytose réseau africain de lutte contre la drépanocytose o farafinna an filɛ yɔrɔ min na bi jɛkulu 6 ko fɔ dugu 6 ko fɔ n'o ye Mali anw yɛrɛ ye Niger Sénégal Burkina Madagascar ani Mauritanie mais sisan farafinna dugu tɔw bɛ ka na fara kan dɔɔni dɔɔni donc an b'o kulu kɔnɔna la donc an bɛ fɛn caman kɛ activité caman kɛ pour que mɔgɔw bɛ se ka bana lakodɔn cogo min na o dɔ ye an filɛ kɛnɛ min kan bi voilà donc nin bɛɛ b'an ka activité kɔnɔna la donc an bɛ taga sigidaw la parce que association yɛrɛ k'a ta Kayi fo Gawo sinon Tombouctou k'a ta Gawo an tɛ Kidali de fɔlɔ sinon k'a ta Kayi fo Tombouctou association représenté len don yen bɛɛ la a ka fɛn bɛ yen nɔ membres bɛ yen bɛɛ la donc yen nɔ bɛɛ an bɛ activité ninnu kɛ o ye jumɛn ka baro kɛnɛw sigi bana nin kan ka mɔgɔw la sensibiliser bana nin kan o kɛra n'o kɔfɛ an ka donba 2 bɛ yen donba fɔlɔ o tɛmɛna n'o ye 10 mai o ye farafinna tɔgɔla don ye bana nin kɛlɛli kama an bɔra k'o kɛ sisan Kucala la ala ma mɛn a donba 2nan o ye diɲɛ yɛrɛ kelen don Nations Unies diɲɛ kulunba n'o kelen don ka don min ta bana nin kɛlɛli kama o ye 19 juin donc o la an bɛ taa radio la an bɛ taa télé la an bɛ jigin carré kɔnɔnaw la hali du kɔnɔ an bɛ taa hali musow ka tɔnsigiyɔrɔ ninnu na ka bana nin ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka kɔlɔlɔw ɲɛfɔ mɔgɔw ye pour que u bɛ se ka bana nin lakodɔn
donc olu y'an ka kɛlɛ bon an ka kɛlɛ ye jumɛnw ye fɛnɛ o ye hali bi banabagatɔw bɛ gɛlɛya parce que ni ye koloci bana jolici banabagatɔ n'an b'a fɔ a ma ko drépanocytaire i bɛ taa sɔrɔ ko dɔw bɛ ale tɛ se ka don o da fɛ donc an bɛ laɲini camanw kɛ u ye pour que u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ u ka diɲɛnatigɛ la cogo min na o ye ka wuli ka se dɛmɛbagaw ma minnu bɛ se ka wari di ou bien minnu bɛ se ka mansinw di muso la surtout muso kunda ou bien hali cɛ kunda tariya ninnu ni fɛn voilà minnu voilà pour que hali baara gɛlɛman t'a kɔnɔna la an b'o fɛnw ɲini u ye u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na voilà donc association ka activité an b'a fɔ a tɛ se ka fɔ ka ban parce que hali activité ninnu de fɛ an ye dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ association de nana ni dɔgɔtɔrɔso ye wa association de bɛ k'a to dɔgɔtɔrɔso ni bolofara bɛ ka kɛ Mali région bɛɛ la bi a bɛ Kayi Mopti ta bɛ ka jɔ Sikaso fɛnɛ ta bɛ sen na mais état bɛ ka aw dɛmɛ o baara in na o la an b'a fɔ état hali an b'u nɔfɛ hali bi o bɛ k'an dɛmɛ parce que laɲini caman fɛnɛ bɛ yen an bɛ k'o ɲini état fɛ o laɲini ye jumɛn a fɔlɔ an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko dépistage précoce o ye mun ye depuis bangelen k'i ka jeli sɛgɛsɛgɛ n'a sɔrɔ i ye jeli banabagatɔ de ou bien taamaseretɔ de ou bien n'i ka kɛnɛ pour que dɔ bɛ se ka bɔ prise en charge bɛ se ka nɔgɔya furakɛliw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a filanan hali bi docteur ka an ka kɛnɛmaya tɔgɔ ninnu an ka médecins n'o y'an ka dɔgɔtɔrɔ ninnu ye ka se ka dɔgɔtɔrɔ caman former Mali la a kɛra gynécologue voilà a kɛra gynécologue ye a kɛra infirmière ye a kɛra sage-femme ye même pharmacien parce que bana ni kɔlɔlɔ ye fɛn dɔ ye n'a dimi wulila sisan Kajatu i bɛ taa sɔrɔ an bɛ fura dɔ wele ko tramadol banabagatɔ kelen bɛ se ka den 4 ta o la douleur fɛ pour que douleur ka calmer e dun mana taa pharmacie la sisan ko pharmacien ka tramadol paquet 3 di ma kuma bɛ caya dɛ donc an bɛ sensibilisation kɛ même auprès de ces gens là olu mɔgɔ ninnu k'u la faamuya k'a fɔ an ka banabagatɔ n'i y'a ye u nana nin kun de don donc an bɛ k'o laɲiniw kɛ tramadol min bɛ pharmacie la o kelen de don o kelen de don voilà donc a laɲini dɔ fana ye jumɛn faso fan fɛ o ye an dafɛ dugu dɔw la sisan parce que an y'a ye jelici bana de bɛ mɔgɔ caman dɛsɛ a ka kalan na donc olu dugu la olu ye sariya dɔw ta k'a fɔ fo n'i yɛrɛ ye ekɔli to i yɛrɛ sinon i b'i ka ekɔli kɛ ka ni bana nin to i la fo ka taa fɔ ko ekɔli nege bɔ i tilala wagati min na i ka redoublement tɛ ta en compte sani i banara ka bɛn examen o tɛ wa kɔfɛ olu dugu la olu bɛ tila ka examen spécial de organiser a banabagatɔw ye donc olu bɛɛ y'an ka laɲini dɔ ye bon an ka laɲini dɔ fana ye jumɛn ye hali sini an bɛna wuli ka t'o kɛlɛ kɛ an ka dɔgɔtɔrɔso ni sufɛ dɔgɔtɔrɔso tɛ dɛ sufɛ voilà bana dun bɛ wuli heure bɛɛ an bɛ fɛ u ka dɔgɔtɔrɔso ni sariya yɛlɛma ka bɔ tileganfɛta dɔrɔn na k'a kɛ su ni tile awɔ ok ala k'a ɲɛ ka d'an ma amina an b'a yira an filɛbagaw la k'a fɔ ko an ni Seydou Diallo de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ wulada in na ka baro kɛ dermatocytose kan ni aw caman bɛ yen n'aw tɛ bana in dɔn bari ni a fɔra ko drépanocytose mɔgɔ caman b'a miiri k'a kɛ koloci bana ye mais an y'a sɔrɔ k'a fɔ ko koloci tɛ bana de don ale bɛ jeli la donc ani koloci tɛ fɛn suguya kelen ye Seydou tun bɛ ka o ɲɛfɔ an ye hakili la u ye faamuyali caman sɔrɔ a la Seydou an ka émission bɛ ɲini ka na se a kuncɛ yɔrɔ ma kumakan jumɛn bɛ e bolo k'a ɲɛsin population ma ani k'a ɲɛsin banabagatɔw ma walasa halisa kow bɛ ɲa cogoya mun na bon kumakan min bɛ ne bolo kɛrɛnkɛrɛnya la o ye ne b'o ɲɛsin population de ma surtout an denmisɛnninw an jeunes an minnu ma don furu la fɔlɔ hali n'an minnu ye furu daminɛ bɛɛ ka bɔ i ka t'i jeli sɛgɛsɛgɛ au moins n'i jeli sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn min b'i la hali n'a ye furu kɛ ten ni fɛn bɔra a kɔnɔ a tɛna bara o la bilen quoi a bɛ se ka den yɛrɛ kisi voilà a bɛ se ka den kisi hali a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ dɔw bɛ yen nɔ e ye banabagatɔ parce que fɛn min don banabagatɔ fila n'i y'o di ɲɔgɔn ma o ye bana foro y'i fɛ yen dɛ voilà donc fɛn min don a dun ma nɔgɔn a dépense ka ca n'a fɔra sisan e ye denbayatigi ye e ye den 2 den 3 o y'i yɛrɛ sɔrɔ banabagatɔ don mɔgɔ minnu don mɔgɔ bɛ dɔgɔtɔrɔso la u bɛ yen mɔgɔ tɛ u bɛ n y'a f'i ye cogo min na n'u dimina crise bɛ wuli n'u content na crise bɛ wuli
donc a ma nɔgɔn donc ne b'o welekan de di mɔgɔw ma donc u ka jeli sɛgɛsɛgɛ matarafa n'an b'a fɔ min ma ko dépistage a jeli sɛgɛsɛgɛ yɛrɛ bɛ kɛ an ka dɔgɔtɔrɔso la Pongé nɔ a bɛ kɛ Pongé dɔrɔn a bɛ kɛ hali clinique la mais min da ka nɔgɔn an ka dɔgɔtɔrɔso ye o ye 1700 ye a jaabi o ye dɔgɔkun 1 sinon tile 5 i bɛ t'i ka jaabi minɛ bon i dun b'a kɛ dɔgɔtɔrɔso wɛrɛw la sa parce que produit min bɛ k'a la o de produit da ka gɛlɛn donc n'i y'a ta sisan clinique ninnu na dɔw bɛ taa fo 5000 6000 pour que i ka se ka jaabi sɔrɔ sisan fo kalo 1 ɲɔgɔn na donc fɛn min don a ma nɔgɔn voilà donc ne b'o welekan de bila welekan min ni m'o se banabagatɔw ma o ye u k'u janto yɛrɛ la ka dɔgɔtɔrɔso matarafa ka dɔgɔtɔrɔ ka ladilikan bato voilà o kɔni olu ta parce que déjà olu ni bana bɛ ka fin olu b'a dɔn min b'a la donc voilà olu kan ka taabolo minnu kɛ pour que u ka kisi kɔlɔlɔw ma o caman bɛ fɔ olu ye o caman bɛ fɔ olu ye ani dɔw yɛrɛ b'u sigi so u bɛ maloya n'u ka banaw ye donc a ka di ne ye hali an ye taamasiyɛn minnu yira sisan an lamɛnbagaw n'u y'o kɔlɔsi u ka sigidaw la u ka wuli ka se dɔgɔtɔrɔso la voilà u ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ min don parce que a ka ca ala fɛ i bɛ taa sɔrɔ jelici bana nin b'a tigilamɔgɔ la. ok maintenant association yɛrɛ la ni banabagatɔ minnu bɛ fɛ ka don association kɔnɔna na olu bɛ a kɛ cogo di. bon association ni dayɛlɛnnen don bɛɛ ye. hali n'a tɛ mun na. hali n'a tɛ mun na ne yɛrɛ bɛ association na a fan si tɛ ne na n tɛ banabagatɔ ye a taamasiyɛn tɛ na foyi foyi hali e min sigilen filɛ e bɛ se ka don association dayɛlɛnnen don ni bɛɛ ye association kɔni n'i bɛna don a la tɔn kɔni bɛɛ sariya de b'a la a sariya fɔlɔ i bɛ tɔgɔ sɛbɛn kɛ 400 n'i y'o kɛ o y'o bannen pewu. mais komi banabagatɔ kulun don donc an tɛ fɛnba ɲini mɔgɔw fɛ o y'a la donc kalo 100 o ye san kɔnɔ mɔgɔ 1,200 donc o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ n'aw bɛna fɛn ninnu na sa activités la o de wari bɛ don parce que n'i bɛ se mɔgɔ ma k'a k'i dɛmɛ o y'a sɔrɔ fɛn dɔ wala a bɛ ye dɔ k'i yɛrɛ donc o wari o musakaw bɛ k'o de sinon association dayɛlɛnnen don bɛɛ ye cɛ o muso o i kɛra diinɛ sugu o sugu la hakilina ɲuman kɔni bɛ mɔgɔ min na kɔni association dayɛlɛnnen don ni mɔgɔ ye. o diyara n ye Seydou an b'i fo i nalila an ka plateau sanfɛ foli diyara n ye halisa an b'a yira an filɛbagaw la k'a fɔ ko aw connectelen bɛ i ka télé de kan votre web TV an ka foli belebeleba bɛ an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen k'a yira aw wulada in na ko an tun bɛ émission spéciale de la n'an tun bɛ ka kuma la drépanocytose de kan ni mɔgɔ caman b'a fɔ ko koloci bana mais koloci tɛ bi Seydou tun bɛ k'o ɲɛfɔ an ye bana in ye mun ye jelici bana de don a tun bɛ k'a da don a kɔlɔlɔ a conséquence ani bana in bɛ sɔrɔ cogoya mun na an kan ka précaution minnu ta walasa an bɛ kisi bana in ma wulada in na a tun bɛ ka fɔli kɛ an ye o la Seydou an bɛ foli lase i ma i nalila an ka plateau sanfɛ n dalen bɛ a la ni y'a fɔlɔ ye mais nin tɛ k'a laban ye an mago bɛ na se i ma tuguni bari hali émission tɛmɛnen mɔgɔw ye wele bila an ma k'u bɛ fɛ o da ka don bana in na u b'a faamu cogoya mun na ok n'an b'i fo kosɛbɛ o la n bɛ sigi an ka bi wulada in na baro la an b'a fɔ ko k'an bɛn wagati wɛrɛ.